बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। नाज़रीन, माहे सयाम की पुरनूर साआतें हैं और आप देख रहे हैं नेमत इफ्तार में फ़ीमेल सेगमेंट माह मुक़द्दस और ख़वातीन सैयदा निदा नसीम काज़मी के साथ इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ कि परवरदिगार तुम मुझे, मेरे नाज़रीन को, हम सब को हमारे नफ्स के हवाले मत करना और हमें अपनी रहमतों में घिरा रखना। तू बहुत रहमान है, तू बहुत रहीम है। हमने जब से आँख खोली है इसमें हमारा अपना कोई अमल दखल नहीं, ये सिर्फ़ तेरा करम और तेरी अता है, तेरी इनायत है कि तूने हमें एक मुस्लिम घराने में पैदा किया। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस्लाम जैसा कामिल व अकमल दीन तूने हमें अता किया जो ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमारी बहुत अहसन तरीक़े से रहनुमाई फरमाता है। तूने हमें चलना फिरना, उठना बैठना, ज़िंदगी के तमाम तरीक़े सिखाए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से, और फिर तूने हमें दुआ मांगना सिखाया। उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मैं दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। तो मौला हमें दुआ करना भी सिखा दे, हमें ऐसी दुआएं मांगना सिखा दे कि जो करने से तेरी रज़ा शामिल हाल रहे। परवरदिगार तू हमसे राज़ी रहे। आज हम दुआ पे बात कर रहे हैं नाज़रीन अपने प्रोग्राम में कि दुआ जो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का बहुत प्यारा तरीक़ा है। अल्लाह बहुत खुश होता है जब उसके बंदे उसे पुकारते हैं और उन लोगों से नाराज़ होता है कि जो उससे दुआ नहीं किया करते। तो आज हम किस तरह दुआ करनी है, किन औक़ात में दुआ करनी है, कुरान व हदीस इस ताल्लुक़ से हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं, क्या दुआ ही इबादत है। दुआ हमने सुना है, हदीस भी इस हवाले से रहनुमाई करती हैं कि इबादत का मग़ज़ है, इबादत का निचोड़ है। तो कैसे है, आज हम जानेंगे। जो मेरी मेहमान शख्सियात हैं, जो हमारी मज़हबी स्कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे। जो पहली मेहमान स्कॉलर हैं माशाल्लाह वसीउल मुतालिया हैं, शोबा दरसो तदरीस से आप वाबस्ता हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि इनका दस्ते शफ़क़त हमारे सरों पे रहता है और ये समझाती रहती हैं, सिखाती रहती हैं। इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का एहसान। नाज़रीन, हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, आप लाहौर से ख़ुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाई हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ कराची में ही रह जाएं, लेकिन ये तैयार नहीं हैं। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत उम्दा बोलती हैं और गुज़िश्ता कई एपिसोड से हमारे साथ हैं, हम सब इनसे सीख रहे हैं। आलिमा सवाहत रमज़ान सयालवी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज गिराम अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज जो सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ऑन द सेट्स मौजूद हैं। माशाल्लाह नौजवान नस्ल की उभरती हुई सना ख़्वां हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, उम्दा पढ़ती हैं, बहुत सादतमंद हैं। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार इनकी इस काविश में, इस कोशिश में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। हिना हुसैन हमारे साथ हैं। सलाम वालेकुम। मिजाज गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे आगाज़ करेंगे। ए बेकसों के वाली, ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा, मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। ए बेकसों के वाली, इज़्ज़त हमारी या रब बस तेरे हाथ में है। इज़्ज़त हमारी या रब
بس تیرے ہاتھ میں ہے، ہو جائے غم پہ مولا، ہو جائے غم پہ مولا، رحمت کا ایک اشارہ، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کرم پہ، مالک تیرے کرم پہ ایمان ہے ہمارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، بدلے ابھی زمانہ، بدلے ابھی زمانہ، گر تیرا ہو اشارہ، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی، اے بے کسوں کے والی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناہید آپا، آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دعا کی فضیلت اور اہمیت عضو قرآن و حدیث کیسے بیان کیجیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا روح بندگی ہے، شان بندگی ہے، فقر بندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے حضور رو رو کر دعائیں کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کی دعا کو سنتا قبول کرتا ہے، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم سچے دل سے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو ہمارا رب ہماری پکار کو بھی سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ دیکھیے، جب مچھلی کے پیٹ میں یونس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جب آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، تو آتش نمرود گلزار بن جاتا ہے۔ اور جب بیابان جنگل میں بی بی ہاجرہ نے کہا کہ چلے جاؤ ابراہیم یہاں سے، میرے لیے تو میرا رب ہی کافی ہے، وہ میری دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معصوم اسماعیل کی پھول جیسی ایڑیوں سے چٹانوں کے منہ کھول دیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی کو پکارنا برحق ہے، جو لوگ اسے چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی ہے جو بندے کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے میں انہی کے قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو میں سنتا ہوں اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کو عاجزی اور انکساری سے پکارو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت و تکریم والی کوئی چیز نہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ
ताला से दुआ नहीं मांगी जाए तो अल्लाह ताला गज़बनाक होता है। और सही। मोमिन की ये शान है कि वो खुशी हो या गम, रंज हो या अलम, हर हाल में अपने रब से रुजू करता है, अपने रब के आगे सजदा रेज होता है सही। और उसके आगे दुआएं मांगता है कि वही दुआओं को सुनने वाला और बेशक, कबूल करने वाला है। बेशक बेशक। नाज़रीन, मोमिन की शान ये है कि वो अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाता है और उनको या उसको दुआ के लिए पुकारता है, और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से नाराज़ हो जाते हैं कि जो दुआएं नहीं किया करते। एक ब्रेक ले रहे हैं, अभी वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ़ीमेल सेगमेंट नेमत इफ्तार ट्रांसमिशन है और माह मुक़द्दस और ख़वातीन इसका नाम है। मैं हूँ निदा नसीम। प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है और आलिमा सबाहत रमदान सयालवी साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं। सबाहत, आपकी समझाऊँगी, मुझे ये बता दीजिए कि दुआ के रद्द या कबूल होने के असबाब क्या हैं? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मौजू बहुत खूबसूरत। मैं समझती हूँ दुआ के अंदर जो है एक कैफियत होनी चाहिए, जो एक ख़ास कैफियत दिल में जब तारी होती है और जब रब से बंदे का ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये एक कबूलियत की निशानी होती है। क्योंकि वो अपने जितने भी असबाब हैं उनको इख्तियार करने के बाद, यानी अपनी उसने कोशिश कर ली है और वो किसी चीज़ में बार बार नाकाम हो रहा है असबाब के पूरा करने के बावजूद, तो फिर वो उस कैफियत में आता है कि हाँ, अल्लाह है जो मेरे मतलब तमाम जो बिगड़े काम हैं उनको पूरा करेगा। आपने पूछा कि उसके असबाब क्या हैं रद्द होने के और कबूल होने के, तो मैं इसको अगर दो जुमले में कहूँ कि कबूल होने के असबाब ये हैं कि अक्ले हलाल, सिद्क़े मकाल और उमूर शरिया की पाबंदी। अगर इसको फैला दिया जाए जवाब को तो ये कई सफ़ात पर फैल जाएगा। इंसान चाहिए मुसलमान को कि वो हलाल खाए, कि जो हराम खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती। बनी इसराइल में जब कहत हुआ तो एक नबी अपनी जब कौम को लेकर निकले और दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर वही फरमाई और कहा कि मैं उस कौम की दुआ को कबूल नहीं फरमाता जिस कौम के पेट में हराम चीज़ें भरी हों और वो फिस्क व फजूर के अंदर मुब्तला हों, यानी ऐसे सख्त गुनाह जिसकी वईद हो और अल्लाह की नापसंदीदगी का सख्त बाइस हो, उनसे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। इसकी भी एक मिसाल दे दी गई यहाँ पर कि वो जिनके पेट में मतलब ये कि हराम गया है और उन्होंने हराम ज़राए से कमाया है या हराम खाया है, तो उनकी दुआ कबूल अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमाता। इसीलिए इसी तरह फासिक और फाजिर यानी ऐसे एलानिया गुनाह जिस पर वो शर्मिंदा ना होता हो और जो गुनाह कबीरा करता हो, तो ऐसे शख्स की दुआ भी कबूल नहीं की जाती। इसी तरह और जो एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम जब कहत हुआ तो अपनी कौम को लेके गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, हम उस कौम की भी तौबा को कबूल नहीं फरमाते, दुआ को कबूल नहीं फरमाते जिस कौम के अंदर चुगलखोर हों। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी जो उम्मत थी, कौम थी, उसको तौबा करवाई और फिर बारिश के लिए दुआ फरमाई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाई। तो ये दो वाक़यात ऐसे हैं जो कि निशानदही करते हैं कि मुसलमान को चाहिए कि ऐसे किसी भी जो गुनाह हैं जो अल्लाह की रहमत से दूर कर देते हैं और उसकी मासियत और नाफरमानी का सबब बनते हैं, तो उनसे इज्तिनाब करना चाहिए। क्योंकि दुआ जो है ना वो अल्लाह ताला की रहमत का मजहर है और वो तौबा करके उससे पाकी हासिल करना, दिल को पाक करना ज़रूरी है। अगर उससे कब्ल ही आप अपने दिल को, अपने जिस्म को, अपने आमाल को, अफ़आल को अल्लाह की रहमत से दूर कर देंगे तो फिर उसकी रहमत कैसे है? तो वो तो फिर आप अपने अमल से, अपने फ़ेल से, अपने कौल से उसकी रहमत का खुद रद्द कर रहे हैं और मांग पे रहमत रहे हैं। नहीं, अल्लाह चाहता है कि उस कैफियत में आ जाओ कि जब तुम उस कैफियत में आ जाओगे तो मैं तुम पर रहमत नाजिल फरमाऊंगा, तुम पर रहम करूंगा, तुम जो मांगोगे तुमको दूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी
दुआ मसाइब में और रंज में कबूल की जाए तो तुम जब खुश हुआ करो, खुशहाली में भी अल्लाह ताला से दुआ किया करो। तो आप देखें ये बड़ा मुश्किल होता है, बाज़ औक़ात इंसान नेमत मिलने पर बहुत खुश होता है और वो भूल जाता है, तो उस मौके पर अगर कोई ईमान वाला दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी बरकत की वजह से उसके मुसीबत में उसकी वो दुआ फ़ौरन कबूल फरमाता है। सही, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उमूमन नाहिदा पर देखा ये गया है कि लोग बुज़ुर्गान दीन के पास या बड़ों के पास, बुज़ुर्गों के पास, वलियों के पास जाया करते हैं कि हुजूर हज़रत हमारे लिए दुआ करवा दीजिए, मेरे बेटे के लिए पास होने की दुआ करा दीजिए, मेरे शौहर की नौकरी की दुआ करवा दीजिए, वगैरह वगैरह। क्या जो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे गुनाहगार हैं, हमारी दुआ मकबूल बारगाह नहीं है? हदीस हैगी कि जहाँ पर 40 मतलब अहले ईमान मौजूद हो तो कोई मर्द मोमिन अल्लाह का वली होता है। सही। और हमारा ईमान भी कि जो दुआ हुजूर के वसीले से मांगी जाए तो कभी भी अल्लाह की बारगाह में वो दुआ रद्द नहीं की जाती। हमें हमेशा अपने बुज़ुर्गों से, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनसे दुआ करवानी चाहिए और दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। ना जाने किसके मुंह से निकला हुआ कौन सा लफ्ज़ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा रख रहा हो। अभी सबाहत ने बहुत अच्छी बात की कि हलाल कमाई शर्त हैगी और फिस्क व फजूर से परहेज़ करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स लंबी मुसाफत तय करके मुक़द्दस जगह पर जाता है, गुबार आलूद हालात में होता हैगा और अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करता है, जबकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका उठना हराम है, उसका बैठना हराम है, तो उसकी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कैसे कबूल होगी। और देखिए सबकी अल्लाह ताला सब बंद बहुत गफूर रहीम है, सबकी दुआ कबूल करता है, लेकिन दुआ मांगने के भी आदाब हैं। खुशू खुजू के आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहा है और अपनी दाढ़ी और बालों से खेल रहा है, तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इसके दिल में खुशू होता तो इसके जिस्म पर भी खुशू तारी होता, अगर इसके दिल में खुशू होता तो इसके जिस्म पर भी खुशू तारी होता। और आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरतबा मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रहे थे, शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और फ़ौरन मतलब के बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें दुआ मांगने में बहुत जल्दी की। फिर इसके बाद दूसरा शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह की हम्द व सना की, आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए और उसके बाद दस्ते दुआ बुलंद की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो हमें हर लम्हे, हर साथ, हर घड़ी अपने परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करनी चाहिए, दूसरों से भी दुआ करानी चाहिए और दूसरों के लिए खुद भी दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम बहुत रहीम है, बहुत करीम है, हम पर रहम करने वाला है और हमारी दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है और हमारी हर जायज़ मुराद को वो सुनता और कबूल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। सबाहत अमूमन देखा ऐसा किया है कि हमारे कुछ बड़े हाथ उठा के दुआ मांग रहे होते हैं, कुछ के हाथ इतने ज़्यादा बुलंद नहीं होते, नीचे होते हैं कदरे। कुछ लोग जो है वो बस आंखें मूंद के हल्के से बंद करके और दिल में दुआ मांग रहे होते हैं, कुछ बुलंद आवाज़ से दुआ मांग रहे होते हैं। यानी अल-मुख्तसर डिफरेंट तरीक़े हैं लोगों के जिनको अपनाते हुए वो अपनी दुआओं को मांगा करते हैं। दुआ मांगने का सही तरीक़ा क्या है जो हमारे असलाफ से भी साबित है या जिससे अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है, मैं आपसे जानूंगी इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस मौके पे हम सीख रहे हैं दुआ मांगने का तरीक़ा, लेकिन अभी हम एक ब्रेक भी ले रहे हैं। क्या करें, ब्रेक आपके और हमारे इस डिस्कशन के दरमियान हाइल है। हम सीख रहे हैं दुआ मांगने का तरीक़ा, कहीं मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ निदा नसीम और आप देख रही हैं माह मुक़द्दस और ख़वातीन। बात हो रही है दुआ पर। दुआ आज के प्रोग्राम का उन्वान है, दुआ मांगने का तरीक़ा क्या है। हम जान रहे हैं आलिमा सबाहत रमदान सयालवी साहिबा से। जी शुक्रिया। देखिए, जिस कदर बुलंद मर्तबा काम होता है उसके लिए उसी तरह के काम भी इख्तियार किए जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अद्दुआ हुआ इबादतुन, ये इबादत है। दूसरी ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। सही।
دیکھیں دعا کا مطلب جو ہے نا وہ بلانا، پکارنا اور مانگنا ہے۔ اب مانگنا بندے سے نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا جو قرینہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور اس کو پکارنا اور اس کو اپنی حاجت بیان کرنا۔ تو ہم جب دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو حسب مراتب اس سے گفتگو کرتے ہیں نا۔ جی، اگر کسی کے دربار میں جائیں گے، بادشاہ کے یا منسٹر کے پاس جائیں گے تو ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس کا، ویل ڈریسڈ ہوں گے، اچھے الفاظ کا انتخاب کریں گے، ظاہری اور باطنی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بہت اچھی طریقے سے جائیں گے۔ تو دعا کا بھی ایک پروٹوکول ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور یہاں صرف ظاہری نہیں بلکہ باطن کا پاک ہونا بھی، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کی معصیت سے پاک ہونا، گناہوں سے اور فسق و فجور سے، اور حلال کھانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب چیزوں سے واقف ہے۔ اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے دعا کا وہ انبیاء اکرام نے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے ذریعے لوگوں کو سکھایا کہ کس طریقے سے دعا مانگی جائے۔ آپ دو زانو ہو کر بیٹھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی طرف اگر رخ کرے تو کیا ہی بات ہے، اور ہاتھوں کو دونوں کو پھیلا لینا۔ بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو اس طرح بند کر لیتے ہیں، دیکھیں اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے کہ آپ کس کی بارگاہ میں پھیلا رہے ہیں۔ جب مانگنا ہی ٹھہرا تو پھر پھیلانے سے آر کیا، تو آپ پھیلائیے اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دعا مانگتے وقت آپ کی یہ کیفیت ہوتی کہ آپ پورے ہاتھ بلند کر لیتے اور آپ کے بغل کی سفیدی تک نمایاں ہوتی، یعنی مختلف کیفیات تھیں، لیکن اس میں ظاہری اور باطنی طور پر جو ہمارے لیے تعلیم ہے اس کے لیے اچھے اوقات کا مقرر کرنا، پاک صاف ہونا اور دل کا بھی تقوی مطلوب ہے۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے، اچھے طریقے سے یعنی باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، تشہد کی حالت میں بیٹھ کر، اللہ کی طرف رجوع ہو کر، اور پھر جو حاجت آپ کو مطلب درکار ہے آپ اس کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ اور پھر قرآن کریم میں بھی ایک قرینہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی سے مدد مانگیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو وسیلے کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ ہمیں اس سے ملتا ہے، تو آپ وسیلہ بھی دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ہماری دعا کسی وسیلے سے قبول فرماتا ہے، اور یہ صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ جب اپنی دعا مطلب کرتے تو وسیلہ دیتے۔ اسی طریقے سے درود پاک آگے پیچھے، کیونکہ درود پاک ایسی مطلب کہ مقبول عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو اپنی دعا کو اگر آپ نے قبول کروانا ہے تو پھر اس سے اول آخر درود پاک بھی پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مایوس نہ ہوں، پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا ضرور قبول فرمائے گا، کہ اس نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی۔ ناظرین، اس یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ جو دعا ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے گا، یہ دعا کے قبول ہونے کی اولین شرائط میں سے ایک ہے۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا کیجئے پراپرلی، جتنا آپ کر سکتے ہیں، اپنی اس کی شایع نشان آپ نے اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، پھر درود بھیجیے اور پھر دیکھیے کہ دعا کیسے قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت چونکہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنے کی، کامل ترین عبادت ہے یہ بھی ایک اپنے آپ میں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ایک خوبصورت نعت ہمیں سنائیے۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاں بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، شہاں بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد سیانم
اغثنی یا رسول اللہ مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ سبحان اللہ رضایت سائل پرور توئی سلطان لا تنہر رضایت سائل پرور توئی سلطان لا تنہر شاہ بحر اغثنی یا رسول اللہ شاہ بحر عزی خوانم اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. میں یہ جاننا چاہتی ہوں ناہید آپا کہ ہماری بہت سی جائز دعائیں ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اولاد کے لیے تعلیم کی دعا کر رہے ہیں یا کسی اچھی جگہ شادی ہو جانے کی دعا کر رہے ہیں یا اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کر رہے ہیں یا دیگر دعائیں ہیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو کیا مایوسی کا شکار ہو جائیں؟ دیکھیں ندا، جب ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور مسائل کے حل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم پیریڈ لگ جاتا ہے تو مجھ سمیت ہم تمام خواتین ہم لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بظاہر تو کمزور ہیں لیکن ایک بہت بڑی قوت ہمارے ساتھ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ میں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم پر کرم کرنے والا ہے. اور دیکھیے جہاں تک آپ نے کہا نا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شادی، بیاہ، موت، زندگی ہر چیز کے لیے ایک وقت معین ہے. ہم کی ہماری مائیں جو ہیں آپ مجھے تھوڑا اگر آپ ٹائم دیں تو یہ مسائل پہ ہم بریک کے بعد آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور ناظرین جو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں خدارا اس سے بچیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ تو اسباب بنانے والا ہے. کچھ دیر ضرور ہوگی، اندھیر نہیں ہوگی. ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ مقدس اور خواتین ندا نسیم کے ساتھ. آج بات ہو رہی ہے دعا پہ. دعا جو دعاؤ مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے. دعا ہی عبادت ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے ہم نے اس بریک سے قبل جانا ہے. اب ہم مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ روزگار کی تلاش ہے یا اولاد کی دیگر معاملات ہوتے ہیں یا مسائل ہیں، ہماری کچھ پرابلمز ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں. ٹھیک ہیں، یہ زندگی کے ساتھ ہیں، لیکن ہم مایوسی کا جو شکار ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی. معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں مایوسی کا شکار ہونا ہے یا نہیں ہونا. شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ جی آپ. دیکھیے ہمیں کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے. دیکھیے اگر ہم ہمیشہ کبھی بھی مسائل کا شکار ہوں ندا تو ہمیں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے
हमें कौन सी नेमत से सरफराज ने किया, हमें देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए ज़ुबान दी, सोचने के लिए दिमाग दिया, धड़कने के लिए दिल दिया। तो हम अपने से कमतर को देखें, उनको देखें जिनके पास आंखें नहीं हैं, उनको देखें जो सुन नहीं सकते, उनके पास है लेकिन दिमागी तौर पर जो है वो मफलूज हैं। और अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर अभी हमारी कोई दुआएं कबूल नहीं हो रही और हम दुआ कर रहे हैं तो उसमें अल्लाह ताला की हिकमत होगी, बेहतरी होगी, वो बेहतरीन कारसाज है, उसको आखिरत में हमारे दर्जात बुलंद होंगे। और फिर आप ये देखिए कि अगर हमारी कोई दुआ दुनिया में पूरी नहीं थी तो अल्लाह ताला उसका हमें नेमुल बदल देता है। हो सकता है हमें किसी बीमारी से निजात दिला दी हो सकता है किसी बहुत बड़े गम से हमें बचा लिया हो सकता है कि किसी बहुत बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिया। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो बड़ा गफूर रहीम है। एक शख्स बहुत गुनाहगार था और इतने उसने गुनाह किए थे कि वो कहता था कि अगर मैं अल्लाह की पकड़ में आ गया तो मुझसे ज़्यादा किसी को शायद अल्लाह किसी को अजाब नहीं दे। और देखिए ना कि उसके घर वालों ने, दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसके पास हुक्म आया कि बस तुझे तो दोज़ख में डाला जाएगा और तुझे सख्त सज़ा मिलेगी। वो डर गया। लोगों ने कहा कि तू तो दोस्ती है। तो रात की तारीकी में लेटा और आसमान की तरफ इशारा किया कि अल्लाह मुझे तो मेरे माँ बाप ने भी छोड़ दिया, अल्लाह मुझे तो दुनिया ने छोड़ दिया, लेकिन तू कैसे छोड़ेगा। तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ मैं परवरदिगार। तू तो अपने बंदों को 70 माहों से ज़्यादा चाहने वाला है, अपने बंदों पर रहम करने वाला है, अपने बंदों पर करम करने वाला है। तू गफूर रहीम है और तू इलाहुल आलमीन है, तू हम सब पर रहम करने वाला है। देखिए जब उसने सच्चे दिल से अपने रब को पुकारा, अपने रब से फरियाद की तो अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया। वो तो इतना गफूर रहीम है कि हम गुनाहगारों के गुनाहों पर अपनी रहमत का पर्दा डालकर हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। तो अल्लाह को सजदा करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से मांगें, वो हमारी दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। मुझे बता दीजिए मुख्तसरन के दुआ में वसीले की क्या अहमियत है, कौन से औकात हैं कि जिनमें दुआ मांगी जाए? ये दो सवाल आपने इतने मतलब तवील सवाल और कलील वक्त। खैर कुछ औकात ऐसे हैं जैसे जुमे के दिन असर ता मगरिब के दरमियान दुआ मांगने की फजीलत है कि उसमें एक लम्हा लाजमी ऐसा आता है कि दुआ मकबूल होती है। इसी तरह कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अंबिया इकराम ने दुआ मांगी और वो दुआ कबूल हुई और उसके लिए हुक्म भी यही कि वहाँ दुआ मांगी जाए, जैसे कि मकाम इब्राहीम और अरफात का मैदान के जहाँ दुआ मांगी जाए। और कुछ बुज़ुर्गों से भी, जैसे कि सहाबा इकराम के अमल से साबित है कि जब भी उन्हें कोई मसला दरपेश होता, यहाँ तक कि बारिश नहीं होती तो तमाम के तमाम जमा होते और बारगाह रिसालत में ले जाते, मतलब आ जाते और कहते या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमाइए कि बारिश हो जाए। यानी उनके साथ तो इतना सा भी मसला होता तो वो बारगाह रिसालत में आ जाते और कहते या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमाइए। जबकि तालीम तो ये कि दुआ मांगे कबूल की जाएगी, तो सहाबा इकराम खुद भी तो मांग सकते थे, मगर उनकी सीरत से ये तालीम हमें मिलती है कि सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे। यानी इससे साबित हुआ कि उस वक्त उस रुए ज़मीन पर सबसे बुज़ुर्ग, सबसे मोहतरम और इज़्ज़तदार शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो वो आपके पास चले जाते और उनको पता था कि ये मतलब ये कि महबूब इलाही हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, नबी हैं, रसूल हैं। तो जब ये दुआ मांगेंगे ना तो ज़रूर कबूल होगी, हम मांगेंगे तो कोई कमी रह जाएगी। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि इस वक्त मौजूदा, जैसे हम घर में होते हैं, जब किसी काम के लिए निकलते हैं तो अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी ये काम है दुआ कीजिएगा, आज इम्तिहान है दुआ कीजिएगा, हम कह के निकलते हैं। तो ये हमारा मतलब ये कि एक तो दुआ कहना, करवाना, और दूसरा कि बुजुर्गान दीन का हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीगर सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में भी और आपके बाद भी आपके वसीले से दुआ फरमाते। जब दुआ फरमाते तो तमाम काम भी हो जाते, यहाँ तक कि बारिश के लिए दुआ करते तो बारिश हुआ करती थी। ये सहाबा इकराम का और फिर औलिया इकराम का, सालिहीन का, तमाम का यही तरीक़ाकार रहा कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला, उनकी आल का वसीला, नेक लोगों का वसीला पेश करके दुआ करते तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाते। यकीन कीजिए कि मैं आपको एक वाक़या, अगर टाइम होता तो तफसील से बयान करती, लेकिन मुख्तसर इशारा दूंगी कि जो महमूद गज़नवी ने 17 हमले करने के बाद भी जो कामयाबी हासिल की थी वो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कुर्ते के वसीले की दुआ की बदौलत हासिल की थी। सुभान अल्लाह। तो ये हमारे मैं बहुत ममनून हूँ आप दोनों शख्सियात की। नाज़रीन गुफ्तगू को यहीं पे समेटते हैं, बात की
دعا کی، وہ دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہیں، مایوسی کا شکار خدا را مت ہوئیے، سمجھ جائیے کہ وہ سب کی سب دعائیں ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ دعا ایک ایسی کیفیت ہے، اور جب دعا دل سے کی جاتی ہے نا تو پھر یہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو مومن کے لیے تو بہت پیاری سی ڈھال ہے، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ تو دعا کرنا مت چھوڑیے، قبول کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہر چیز اسی سے مانگیے، اپنی ہر حاجت اسی کے حضور رکھ دیجئے، پھر دیکھیے کہ کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ ندا نسیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا۔ ایک جملہ آپ اگر آپ کہہ رہی ہیں تو کہہ دیجیے، اور پھر اس کے بعد میں جی ٹھیک ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور خانہ کعبہ میں ملتزم وہ جگہ ہے جہاں پر جب رسول کریم پریشان ہوتے تھے تو اس سے لپٹ کر دعا مانگتے تھے، وہاں پر دعا کبھی تو میں نے اپنی بیٹی کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی، میں ہر سال شکر ادا کرنے جاتی ہوں کہ تو نے میرے گھر میں رحمت نازل۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، میری جانب سے فی امان اللہ، اس کے بعد کا سیگمنٹ آپ لاہور سے دیکھیں گے، سرور نقشبندی اسے ہوسٹ کریں گے، اور ابھی میں چاہوں گی کہ پروگرام کا اختتام ہنا کی آواز پر۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہاں میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہاں میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہاں میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہاں میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔